Yorobun annyeonghaseyo. Bem-vindo mai falar no channel hamutuk hau Cornelio sonseng name. Ia materi Lian Korea. Dia oi lorong ia video dane ite se aprende fila valitang konaba Vocabularius balung neebe ia mos Livru EPS topiknya. Dia bamaluk sira aukar katete baita bo sira wahira ita karak pasa ezame EPS topik. Primeiro, ita tem que ser hatene ler, e segundo, tem que ser hatene vocabularius barak, e terceiro, ita tem que ser aprende gramática. Dia, atu aprende gramática, no hatene gramática, ita tem que ser hatene vocabularius, nega? Tem que ser decor vocabularius barak. Atu hatene kono ba vocabularius sira, mai aprende hamutuk hau. Dia, ia vocabularius sira ne, wahira hau le, ita bo sira, bele halu tuir hau, nega? Taraseo. Dia vocabulário primeiro itare iro nada. Iro nada ita conjuga by tempo presente nyesai iro nayo. Nedehan hadir. Oselai hamrik. Tivila vali sita. Sida ita conjuga nyesai si soyo. Ya, ia tempo presente. Ne nyedehan harus selai fase. Tirvali achimol mokta. Achimol mokta. Ita conjuganya sai achimol mogoyo. Ne dehan handader oselai matabisu. Tirvila vali hesae kada. Hesae kada. Ita conjuganya sai hesae kayo. Ne dehan ba oficina. Tirvali il hada. Il hada. Ita conjuga nesai il heyo. Ya, nedehan halo servi, halo servisu. Tirvali suida. Suida. Ita conjuga tempo presente nesai si oyo. Si oyo. Nedehan descansa. Tirvali 점심을 먹다. 점심을 먹다. conjuga sai 점심을 먹어요. 에 대한 한 메우디야. tirvila pali 집에 오다. 집에 오다. conjuga ba tempo presente nya sai 집에 와요. 에 대한 mai uma. tirvali 창을 보다. 창을 보다. conjuga tempo presente nesai 창을 봐요. Nedehan compras iPhone selai compras hahan. Tirvali 요리하다. 요리하다. Ne conjuga sai 요리해요. Ne ia tempo presente. 요리해요. Ne dehan Tein. Tirvila vali 저녁을 먹다. 저녁을 먹다. conjuga sai 저녁을 먹어요. nedehan hankalang oselai jantar. Tirvila vali kopi를 마시다. kopi를 마시다. ita conjuga sai kopi를 마셔요. nedehan hemu cafe. Tirvila vali 운동하다. 운동하다. ita conjuga sai 운동해요. nedehan halo exercício. Tirvali television을 보다. television을 보다. ita conjuga sai television을 봐요. nedehan hare televisão. Tirvila vali 전화하다. 전화하다. ita conjuga sai 전화해요. nedehan telefone. Tirvali 차다. 차다. conjuga sai 차요. nedehan toba. Wa tirvila vali 노래하다. 노래하다. ita conjuga sai
노래해요. 내대한 Kanta. Pirvali 게임하다. 게임하다. Conjuga sai 해요. 내대한 halimar jogo. O salah halimar game. Pirvali 산책하다. 산책하다. Itu conjuga sai 산책해요. 내대한 lau pasiar, lau hola anin. Pirvali shopping하다. shopping하다. Itu conjuga sai shopping해요. 내대한 compras sasan, ba compras. Pirvali 책을 읽다. 책을 읽다. Itu conjuga sai 책을 읽어요. 내대한 lee livru. Pirvali 영화를 보다. 영화를 보다. Itu conjuga sai 영화를 봐요. Pirvali 영화를 봐요 대한 hare filmi. Pirvali 음식을 만들다. 음식을 만들다. Itu conjuga sai 음식을 만들어요. 내 대한 halo hahan. Pirvali 한국어를 공부하다. 한국어를 공부하다. 내 대한 conjuga sai 한국어를 공부해요. 내 significa 대한 estuda Lian Korea. Pirvali 친구를 만나다. 친구를 만나다. Itu conjuga sai 친구를 만나요. 내 대한 hasoru kolega. Dia maluk sira ida nemak vocabularius hirak neebe iha EPS Livru EPS topik. Ita bot sira bele pratica hodi decor atunne ita bot sira bele hatene ni pronuncia wensa. Ita bot sira bele pratica tuir hau wenhira ita bot sira hare video idane. Dia ba ita bot sirnia atenção haula luang hato obrigado barak. Nega ket kaji po chususo 감사합니다. Obrigado ba nontong ona to remata.